Hay! Gusto ba ka makabalo sa pagtahi sa silig? Alina! Mao ba ni imong ginagamit hantod karon? So tudloan ta ka unsaon sa paghimo ning silhig paypay. O kinahanglan hugot kay na sa guys sama sa inyong relasyon gud hugot kaayo mo to hantod karon kamo ra gihapon ha. Ingana nga tirada guys ba kinahanglan nimo na paspasan nimo na para daghan kag agi. So paning kamutan nimo na nga nindot kay imong agi kay para pag finish ana nindot kay ang porma o nindot kay tanaon. Sa tinuod lang guys, nindot kayo ng silhig. Kaya may pang silhig, makaabot pa bisan asa, pero ang naghimo, gutom rahinon binhi Ug karon hapit na gyud mahuman. So tuyo ko na to na hapit na gyud mahuman. So maglak na ta pila na lang kalibot guys no. So ngana kasimple ang pagbuhat sa silhig kung kamo kung kani inyong ginagamit pasalamat mo sa tigbuhat og silhig kay kung wala ning silhig lisod kaayo magtapok og mga abog-abog labi na sa mga simento nindot kini gamiton so barato ko ining silhig guys. Ug karon kay hapit naman mahuman ato na siyang ilak. So kana guys ato na siyang hugton og muna nang panglas nga lock guys hugton nimo nagtarong girahon nimo na og tarong natanggal na so mo na nang dagway sa naman guys. Kay nahuman naman atong siligon ang mga tawo nga walay mga klaro ay